आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको अरबी में कहते हैं हरीस। হারিস। अदरक वगैरह सब कुछ। হারিসা জিনিসটা কি আসলে? হালিমের ধরেন মামাতো খালাতো ভাই এরকম আর কি। বিফ, মাটন এবং দেশি মুরগি তিন ধরনের মাংস দিয়ে তৈরি হয় হারিসা। इसमें कबाब देते हो? हाँ जी। ওই যে আচ্ছা, কি সুন্দর ঘোরা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, সুপার। 2-4 লাখ, 2-4 करोड़ का। 2-4 crore। हाँ जी, सबसे पुराने हम हैं। সবসে পুরানে আপ। আমি জানি না টেস্ট আপনাদের কাছে কেমন লাগবে, বাট এটা যেহেতু আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পছন্দের খাবার, সো ইউ শুড ট্রাই। কুলচার সাথে যখন খাবেন তখন এটা কিন্তু বেশ ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি, সুস্থ আছি। আমরা ঘুরতেছি পাকিস্তানের লাহোরে। এই মুহূর্তে আমরা আছি কোথায়? এটা আছি অমৃতসরি হারিসার সামনে। এটা বেশ বিখ্যাত একটা খাবার। এই জায়গায় বেশ কয়েকটা দোকান আছে। হারিসা জিনিসটা কি আসলে? হারিসা জিনিসটা অনেকটাই নাকি হালিমের মতন, বাট হালিমের চেয়ে অনেকটাই ডিফারেন্ট। মানে হালিমের ধরেন মামাতো খালাতো ভাই এরকম আর কি। তো আমি খুব একটা জানি না, আমি কখনোই খাই নাই, আমি আজকে আসছি। তবে এই জায়গাটা খুবই বিখ্যাত অমৃতসরি হারিসার জন্য। इस जगह का नाम क्या है? ग्वाल मंडी। 37 निस्बत रोड। हाँ, 37 निस्बत रोड। निस्बत रोड। हाँ जी। 37 हाँ, 37। 37 निस्बत रोड। आपका नाम क्या है? शुएब। शोएब भाई, हाँ जी। ठीक ठाक हो? आप बांग्लादेश से आए हैं? हाँ जी, अमृतसर से। हाँ, आप मुझे दिखा सकते हो? अच्छा चलें আমরা একটু দেখি। ওনার নাম হচ্ছে শোয়েব। शोएब भाई, ये दुकान किसका है? ये वाला साहब का। आपके वालिद साहब का? हाँ जी, वो मेरे दादाजी हैं और वालिद साहब ने किया। ये मेरे वालिद साहब हैं। আচ্ছা, এই হচ্ছে গিয়ে এই শোয়েব ভাইয়ের বাবা। দেখেন তো চেহারায় মিল আছে কিন্তু। হ্যাঁ जी। शक्ल मिलती है आपके साथ। हाँ, तो वो अब नहीं है। नहीं, वो फोटो। ठीक है। अच्छा, ये जो देखें ये होচ্ছে हारिसा। ये हारिसा किस चीज से बनता है? ये दालें होती हैं, कनक वगैरह होता है, गोश्त होता है, मसाले वगैरह होते हैं। ডাল, ये গোশত। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट डिश है, हदीस मुबारक में है। আচ্ছা, আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পছন্দের ডিশ ছিল হারিসা। হ্যাঁ, হাদিসে আছে। এটা আমি শোয়েব ভাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, একটা ভালো জিনিস খাবো। তাইলে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পছন্দের একটা জিনিস। এটা ডাল এবং গোশত এই দুইটা নিয়ে মানে বানানো হয়। হ্যাঁ, এই যে ইয়ে কি দেশি ঘি? हाँ, देसी घी, अदरक वगैरह सब कुछ है। लगा और आग लगा 1 मिनट। वो क्या है? हरीसा। हारिसा का मतलब क्या है? जी, हारिसा का मतलब क्या है? हरीसा का मतलब ये है, ये सर्दियों की डिश है। हैं? सर्दियों की डिश है। सऊदी तो अपनी जगह पे है ना, हाँ। वो तो एक लहरा है। हाँ। ये काली मिर्च से तैयार होता है, लाल मिर्च नहीं डलती इसमें। আচ্ছা, এটা কালো কালো মরিচ দিয়ে হয়, মানে গোলমরিচ দিয়ে হয়, এটাতে লাল মরিচ। ये क्या गोश्त है? ये गोश्त है, इसमें गोश्त डला हुआ बीफ है, मटन है और देसी मुर्गे का। আচ্ছা, বিফ, মাটন এবং দেশি মুরগি তিন ধরনের মাংস দিয়ে তৈরি হয় হারিসা। ঠিক আছে, তো ये इसमें डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये फ्राई है, ये तैयार है, ये लहरा है। अच्छा, ये बीफ है, ये मटन है। এটা ये বিফ, beef, এটা ये মাটন। तो हम बीफ खाएंगे। आप बीफ खाना है बीफ खा ले, मटन खाना है मटन खा ले। नाम लगाओ जी। इसमें क्या है? ये भी हदीसा है। ये भी बीफ है, ये मटन है। ओ, ये रेडी है, हाँ जी, ये कच्चा होता है। कच्चा होता हाँ है। जी, जब हम तड़का लगाते हैं देसी घी में इसको। আচ্ছা, দেশ এইটা হলো এই যে এই জায়গায় যেটা আছে এটা কাঁচা। ঠিক আছে, এটা যখন এটা তরকা লাগায়, মানে যখন বাগার দেয় তখন দেশি ঘিতে বাগার দেয়। হ্যাঁ, দেশি ঘি এবং বিভিন্ন মশলা দিয়ে বাগার দেয়। इसका प्राइस कितने हैं? इसका प्राइस बीफ का है 250 रुपये किलो। बीफ का है 250 रुपये किलो। 2800 रुपये किलो। हाँ जी, हाँ। और मटर का है 3400 रुपये किलो। আচ্ছা, বিফের হচ্ছে গিয়ে 2800 টাকা কেজি, 2800 রুপি কেজি। তাহলে বাংলাদেশি টাকায় কত আসে আমরা একটু দেখি। 2800 রুপি যদি হয় তাহলে বাংলাদেশি টাকায় আসে 1218 টাকা বিফ হারিসা। আর মাটনের হচ্ছে 3400, অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় 1480 টাকা।
तो ये आज का बना हुआ है, जी ताज़ा बनता है, ये फ्रेश होता है हमारे पास। ताज़ा बनता है, फ्रेश होता है अपना फ्रेश, कसम से। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बेईमानी नहीं है इसमें। कोई बेईमानी नहीं। ये देसी घी, ये देसी घी है, ये मसाला डला है, अदरक डलता है, कबाब होते हैं इसमें। अच्छा बीफ के कबाब होंगे, मटन के कबाब होंगे, मटन के मटन के कबाब होंगे। कबाब, कबाब मतलब कबाब। कबाब, अच्छा, इसमें कबाब देते हो? हाँ जी। ओ ये जी, मटन के अच्छा, ये मटन के। আচ্ছা দেখছেন জিনিসটা আপনারা দেখলেন নাকি? এর মধ্যে কাবাব হয়। হ্যাঁ, এমনিতে তো ডাল থাকে, ডালের সাথে গোশটা হচ্ছে কিমা থাকে, কিমা हाँ जी, কিমা कीमा। হ্যাঁ, मैश। अच्छा, ये क्या दे रहे हो? ये घी है, घी। देसी घी। ये तो बहुत हेवी खाना है। हाँ जी, ये ये भी खाना। सर्दियों की डिश है, फुल सर्दी। अच्छा, आप এইটা ये হচ্ছে कपड़े उतार दोगे। আচ্ছা, ঠান্ডার খাবার আর কি। হ্যাঁ, सर्दियों की डिश है, ঠান্ডার সময় এটা বেশি খায় মানুষ। ये गर्मियों में नहीं खाया जाता। अच्छा, ये हमारा नवाज शरीफ के घर भी जाता है। नवाज शरीफ का घर भी हाँ। जाता है। अच्छा, ওই দেখেন একটা ঘোড়া, কি সুন্দর ঘোড়া, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुपर। इस घोड़े के दाम प्राइस कितने होंगे पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में होगा 2-4 लाख, 2-4 करोड़ का एक 2-4 घोड़ा। करोड़। हाँ जी, ये एक घोड़ा 2-4 करोड़। हाँ जी। ये 20 लाख का नहीं होता, 30 लाख का नहीं होता, ये बहुत महंगे घोड़े हैं। अच्छा, घोड़े अब चलाता है कोई पाकिस्तान नहीं, में? ये जब आते हैं ना, मुहर्रम आते हैं, अच्छा ये मजलिस वगैरह में। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, ওই 2 থেকে 4 কোটির একটা ঘোড়া গেল পাশ দিয়ে, দেখছেন আপনারা। আচ্ছা, এইখানে একটা জিনিস বানানো হচ্ছে, इसको कहते हैं जुलजुला। কি? जुलजुला। जुलजुला। हाँ अच्छा, এটারে ঘোড়া বলে না, এটারে বলে जुलजुला। हाँ जी। जुलजुला। आपके पास जुलजुला नहीं है? नहीं, हम एक खरीद लो और बैठ के टकट टकट नहीं, टकट नहीं, टकट इस पे नहीं करके। करते, इस पे नहीं करते, इसमें नहीं करते? इस पे नहीं करते। ये मुहर्रम वाले दिन, ओ, ये सिर्फ मुहर्रम वाले दिन। मुहर्रम वाले दिन। अच्छा, तो ये शिया और सुन्नी है। हाँ जी। तो आप कौन सी बिरादरी से है? और सुन्नी, सुन्नी है। अहले सुन्नत जमात। हाँ, हम भी। तो अमृतसरी हरीसा नाम क्यों है? आप लाहौर में है, लेकिन ये नाम अमृतसर से आए थे। अमृतसर से? हाँ, मेरे दादाजी। आपका दादाजी हाँ जी। कब आए थे? ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए? अलग हुए। ये देखिए, ये शहबाज शरीफ की फोटो। ये आपका वालिद जी की फोटो? ये शहबाज शरीफ की फोटो है, वो मेरे भतीजे की फोटो है साहब। नीचे। अच्छा अच्छा, ये किसकी? आपकी दादाजी की? नहीं, वो मुर्शद है। मुर्शिद है, हाँ जी। মানে ওনাদের একজন পীর। हाँ जी। তারপরে নিচে और ये नीचे शहबाज शरीफ है। শাবাজ শরীফ। हाँ जी। শাবাজ শরীফ প্রেসিডেন্ট का? प्रेसिडेंट का। আচ্ছা, শাহবাজ শরীফের ছবি। और उमर की साथ है, भतीजे की। ও, আপনার ভাতিজার সাথে? हाँ जी। ওই যে শাহবাজ শরীফ उमर, ওনার उमर। ভাতি, उमर उमर नाम हाँ नाम जी। उमर है। उमर शहबाज उमर शहबाज बड़े भाई का बेटा है। बड़े भाई का बेटा हाँ है। जी। अच्छा, और आपका वालिद जी का नाम क्या है? मोहम्मद रियाज, हाजी मोहम्मद रियाज। হাজি মোহাম্মদ রিয়াজ। মানে ওনার ফাদারের নাম হচ্ছে গিয়ে হাজি মোহাম্মদ রিয়াজ। হাজি মোহাম্মদ রিয়াজ সাহেব নাকি খুবই বিখ্যাত ছিলেন। ওনার কথায় आप तो कहता वो बहुत फेमस थे। हाँ जी, बहुत फेमस है। आपका वालिद वालिद साहब जी बहुत फेमस। बहुत फेमस है। तो हम बीफ का खाना चाहते हैं। मिनिमम प्लेट कितने का है? हाँ, बैठे मैं लगवाते हैं। आप तो लगाएंगे, मैं जानना चाहती हूँ मेरे व्यूअर के लिए। पाव करना है कि आधा पाव करना है? पाव पाव बैठे। पाव कितना प्राइस आएंगे? आप प्राइस भी 28 छोड़ो। 700। आप प्राइस मेरे तो ব্লগ আচ্ছা, है ना, हाँ जी, हाँ जी। পাকিস্তানি যারা এরা বিল নিতে চায় না। যেমন আমি এক জায়গায় খাইলাম ফিশ, নো বিল। তারপরে আরেক জায়গায় খাইলাম হচ্ছে গিয়ে আপনার কি যেন খাইলাম, ওই যে ওই দিন হাভেলিতে বিল নাই। बाहर से भी आते हैं তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার ইয়েতে খাইলাম পাক পাঞ্জাব, এখানে বিল হয়েছিল 1700 রুপির মতো, 500 রুপি নিছে। মানে এগুলো খুব জোর করে দিতে হয়। এখন সে আমার বিল বলতে চাইতেছে না। আমি বলতেছি যে দিস ইজ মাই প্রফেশন, আমার বলতে হবে আপনাদেরকে। তারপরে ওনার हमारा बाहर भी जाता है हरीसा बाहर भी जाता है, लोग आते हैं बड़ी बड़ी दूर से। আচ্ছা इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, इधर से लोग आते हैं जब छुट्टियां मनाने आते हैं। अच्छा, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका থেকে লোকজন আসে। तो आप हमको 700 रुपया का, आपको पाव कितने हैं? पाव हाँ, एक 700 की। 700 की। हाँ जी। तो आप 700 की एक पाव दे दो। ठीक है। ठीक है।
वो कि फिर से तड़का लगाएंगे और रेडी है? ये रेडी है रेडी है, रेडी आपके है। नान लगे हुए हैं नान की बनाना है अच्छा, नान के ये जो ऊपर में जो ये है, ये तिल होते हैं हाँ तिल तो नहीं, ये शेप कैसे आनते हो? ये दूध में हम बनाते हैं दूध में आप हाँ जी, बनाते दूध हैं? में। अच्छा लोग तो पानी लगाते हैं ना हम हाँ, हाँ। दूध में लगाते हैं ठीक है। अच्छा, ওনারা দুধ দিয়ে নান তৈরি করে। हाँ जी ये खमीरी रोटी है খামেরি রুটি है। हाँ जी। খামেরি রুটি और নান बिल्कुल अलग है। अलग है। দেখেন যেটার উপর এরকম ডিজাইন দেখবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে নান, ये आपको আর ऐसा যেটার नान উপর कहीं ডিজাইন कहीं নাই से भी नहीं मिलेगा এরকম নান কোথাও মিলবে না। আর যেটার উপরে ডিজাইন নাই, যেটারে আমরা আমাদের দেশে যেটারে নান রুটি বলি, সেটারে ওনারা কি বলতেছে? ওনারা বলতেছে খামেরি রুটি। মানে এটা খামেরি বানায় তারপরে, বুঝছেন না, খামেরি রুটি। হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি কিনা জানি না, চেষ্টা করতেছি বুঝানোর। হ্যাঁ, তো আপ বিফ হারিসা দে দো। चले आते ये तो हाँ, अंदर ही बैठेंगे, बाहर बैठेंगे, जहाँ पर बिठाना चाहते हो बैठेंगे। हाँ, हमको सब जगह अच्छा लगता है। अच्छा देखें, এইটা দিল হচ্ছে কি মাটন, इसमें कितना है? পাও। আচ্ছা, এই জায়গায় এক পোয়া। আমরা এই যে এইটুক অংশই নিব, কারণ এইটা যে পরিমাণ আপনার রিচ ফুড, এইটা হজম করতে কষ্ট আছে। अदरक হ্যাঁ। দেখেন এই ভাই চলে আসছে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। क्या नाम है आपका? शहबाज शहबाज। और आपका नाम क्या है? उमर। मेरे एक बहन के बेटे हैं, उसका नाम भी उमर है। ठीक है, तो आपका ही दुकान है? आप ये भी भाई है हाँ, दोनों का दुकान है। भाई है छोटा आपका छोटा भाई है। इस जो बिजनेस, इसका कितने साल से है? ये हमारा 60-70 साल से है हैं? दादे के टाइम पे है दादे के टाइम से? 70 साल हो गए अच्छा, 70 বছর হয়েছে, 70 বছর। ये दुकान किस टाइम पे खुला रहता है? ये सुबह 5 से लेकर रात को 1:30 बजे तक अच्छा, সকাল 5টা থেকে রাত 1:30 পর্যন্ত। कितने हरीसा आप एक दिन में, कितने किलो हरीसा आप एक दिन में बेच देते हो? माशाल्लाह निकल जाता है, ज़्यादा ही निकलता है। আচ্ছা इसकी गिनती कोई नहीं है, मन 2 मन की गिनती नहीं है। আচ্ছা, এটা কোনো মানে ওনারা হিসাব রাখে না, প্রতিদিনই যাইতে থাকে। হ্যাঁ, প্রতিদিনই অনেক বেশি যাইতে থাকে। তো এটা আসলে ওই রকম হিসাবটা নাই। তো ওনার হচ্ছে গিয়ে দাদা শুরু করছিল, তারপর ওনার ফাদার করছে, দেন উনি করতেছে एंड फ्यूचर में ये भी यस आप भी करेंगे হারিসা। ঠিক আছে, তো আমরা এখন বসি। চলেন, এই যে এখানে বসার সুন্দর ব্যবস্থা আছে, এখানে বসে আমরা হারিসা খাবো এবং হারিসার সাথে আমরা सोहेब भाई क्या खाएंगे? नान और खमेरी रोटी, कौन सी चीज़ अच्छा लगता है? कुलचा कुलचा, नान। नान हिस्से के साथ आता है। ओके ओके, खाएंगे आप? हाँ हाँ हाँ। তো চলেন, আমরা এক পোয়া নিচ্ছি, যে এক পোয়ার দাম হচ্ছে গিয়ে 700 রুপি। বাংলাদেশি টাকা এটা 300-র আশেপাশে আসবে, 310-20 টাকা আসবে। তো আপনারা লাহোর আসলে এই জিনিসটা ট্রাই করতে পারেন। যাদের হালিম পছন্দ, অথবা আমাদের দেশে ডিসেন্টের একরকম হালিম পাওয়া যায় না, যে হালিমটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাশ বিফ দিয়ে ডাল দিয়ে করে, ডিসেন্টের হালিম আপনারা डिफरेंस है, हालिम से अलग है। अलग है। हाँ, क्या अलग है? ये हलीम अपनी जगह पे है, हरीसा अपनी जगह पे है। अच्छा। हरीसा होता है सर्दियों की डिश। अच्छा, हालिम नबी पाक मैंने बताया, हाँ? आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको अरबी में कहते हैं हरीस। हरीस। हाँ, और यहाँ पे पाकिस्तान में कहते हैं हरीसा। अच्छा, तो ये सिर्फ आपको ये 2-3-4 दुकान में ही मिलते हैं? नहीं नहीं, सब जगह मिलते हैं? सबसे पुराने हम हैं, सबसे पुराने आप हैं, अमृतसरी और हरीसा। असल पकाई जो बरों से नाम चल रहा पाकिस्तान में, अच्छा जो पूरे पाकिस्तान में नाम है ना, हाँ। वो मेरे दादे को, मेरे वालिद साहब का। अच्छा, ये आपका उसके बाद तीसरी पीढ़ी हम हैं। आपका दादा का नाम क्या है? हाजी सिराजुद्दीन। हाजी सलाउद्दीन सिराज। सिराज, हाँ, हाजी सिराजुद्दीन। और आपका फादर वालिद साहब? मोहम्मद रियाज। আচ্ছা, ওনার দাদার নাম হচ্ছে হাজি সিরাজউদ্দিন, আর ওনার বাবার নাম হচ্ছে হাজি মোহাম্মদ রিয়াজ। আর এই হচ্ছে শাহবাজ ভাই, এই হচ্ছে শোয়েব ভাই, আর এই হচ্ছে ওমর আঙ্কেল। ঠিক আছে, তাহলে চলেন আমরা এখন বসি, আমরা কুলচা দিয়ে হারিসা ট্রাই করব। এবং আর একটা আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, এইটা আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনেক পছন্দের একটা ডিশ ছিল। উনি নিজেই নাকি এটা বানাইতেন এবং
উনি বেশ পছন্দ করতেন, এটা নাকি হাদিসে আছে। এবং এইটাকে সৌদিতে হারিস বলে, যেটাকে পাকিস্তানে বলা হয় হারিসা। এবং হারিসার জন্য এইটা সবচেয়ে পুরাতন দোকান, হ্যাঁ, অমৃতসরি হারিসা। তো আপনারা যদি এখানে আসেন লাহোরে, তাহলে আপনাদের লিস্টে হারিসা রাখবেন। আমি জানি না টেস্ট আপনাদের কাছে কেমন লাগবে, বাট এটা যেহেতু আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু সাল্লামের পছন্দের খাবার, সো ইউ শুড ট্রাই অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স। তাহলে চলেন আমরা নিয়েই বসি। और आपने ये खा के अल्हम्दुलिल्लाह खा के बताना है इसका टेस्ट। और मज़ीद आपने सही सच बोलना ना, तो दूसरों का भी टेस्ट बोल के सच बताओ। तो ये टेस्ट क्या था, वो टेस्ट क्या था, फिर आपको फ़र्क का पता लगेगा असल और 2 नंबर की पहचान का। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাক, আমরা আসল দোকানে আসছি, আমরা এটা টেস্ট করে আমরা আপনাদেরকে বলবো যে এটার স্বাদ আসলে কেমন। তো आप एक पाव दीजिए और एक कुलचा दीजिए। ढाका से आए हैं? हाँ, ढाका से है। कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी ऐसे जा सकते हैं बांग्लादेश जैसे आप यहाँ पे घूम रहे हैं? हाँ, आ जाइए। पक्की बात? हाँ, पहले तो बड़ी लेकिन सख्ती थी ना। अब नहीं आना। हमारे देश का थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए। हाँ। देश तो अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है, अभी अभी बड़े ठीक हालात नहीं खराब है। ठीक हो जाए तब आना, हाँ। जरूर आना। चले, ठीक है, इंशाल्लाह आएंगे। इंशाल्लाह। আমি বসছি, उमरेও डाइका বসাইছি। तुम हरीसा पसंद करते हो? आओ, ये मिल के खाते हैं, मिल के खाते हैं। आइए आइए आइए, আসো আসো আসো, हाँ बैठ के खाओ, मैं आता हूँ। हैं ले लो ওমর। পাকিস্তানি একটা ছোট্ট বাচ্চার সাথে আমি বসে খাচ্ছি, দেখেন এই যে এটার মধ্যে কিন্তু কাবাবও আছে, আবার ডালও আছে, আবার মিক্স আপনার কি বলে এটারে, কিমা মাংসও আছে। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ। হালিম থেকে একেবারেই আলাদা, একেবারেই আলাদা, অনেকটা। এই পাকিস্তানে যে নিহারি পাওয়া যায়, কিছুটা নিহারি স্বাদ দিবে। बैठिए आप, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 5 में। तो आप लीजिए और लीजिए, बस हो गया। ज़्यादा पसंद नहीं है? पसंद है। আচ্ছা, আমরা কুলচা দিয়ে খাই। এটার মধ্যে একটা র বিফের ফ্লেভার আছে। হ্যাঁ, মশলা দিয়ে নিই। দেখেন এই যে এইটা হচ্ছে গিয়ে সে বিফ কাবাব। হ্যাঁ, কাবাবটা দেখতে কীরকম দেখছেন, মরিচের মতন শেপ, ঠিক আছে। এই কালার দেখে আপনার খুব একটা পছন্দ নাও হইতে পারে, বাট যখন আপনি এই জিনিসের সাথে খাবেন, এটার নাম কি, কুলচা, কুলচার সাথে যখন খাবেন তখন এটা কিন্তু বেশ ভালো লাগবে। হ্যাঁ, এবং পারলে একটু আদা নিয়ে নেবেন সাথে। অনেকটা কুরবানির পরে আমরা যে মাংস খাই, ওই মাংসের একটা ফ্লেভার এটার মধ্যে আছে। অনেক রিচ। এই যে উপরে যেটা দেখতেছেন, এটা পুরোটাই ঘি। এবং এই হারিসা, অমৃতসরি হারিসা আর কি, এটা খুবই নাম করা লাহোরে। সব জায়গায় হালিম পাওয়া যায়, যেমন করাচিতে হালিম পাওয়া যায়, বাট লাহোরে হালিমের বেল নাই। লাহোরে সবাই এই ধরনের আইটেমের মধ্যে হারিসাটা বেশি পছন্দ করে। এটার মধ্যে খুব একটা মশলার ফ্লেভার পাবেন না,
র মিটের ফ্লেভারটা অনেক বেশি, খুব একটা ঝাল কিন্তু না এটা। হ্যাঁ, মশলার দিক দিয়ে এটা অনেক লাইট, বাট আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি অনেক বিফ খাচ্ছেন, ডাল খাচ্ছেন, এটার মধ্যে তো ডালও আছে, তো এটা প্রোটিনের দিক দিয়ে এটা অনেক হাই প্রোটিন। আলহামদুলিল্লাহ আমার ভালো লাগছে, মোটামুটি খারাপ লাগে না আর কি। নতুন একটা খাবার টেস্ট করলাম, এই ধরনের কোনো খাবার আমাদের দেশে নাই। আমি যেটা আপনাদের বলছিলাম যে ডিসেন্টের হালিমের সাথে মিল আছে, নেভার। বাংলাদেশের কোনো খাবারের সাথে এটা মিল নাই, এটা একেবারেই ডিফারেন্ট। শুধু হালিমের সাথে হয় মিল আছে, হতে হালিম হতে হারিসা, দ্যাটস ইট, আর কিছুই না। তো আমি আপনাদেরকে বলবো লাহোরে আসলে এটা একবার টেস্ট করে দেখবেন। 3-4 জন মিলে এরকম 1 পোয়া নেবেন, বেশি নেবেন না। এটা কিন্তু আধা পোয়াও নেওয়া যায়, চাইলে আপনি 350 টাকার প্লেটও নিতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে এইটার অর্ধেক আসবে আর কি, ঠিক আছে। এবং একজনের জন্য ওই 350 টাকার প্লেটই ভালো হবে। সরি, ভুল বলতেছি, 350 রুপি, তার মানে 150 টাকার মতো আসবে আর কি, ঠিক আছে। তো আজকের মতো আমরা বিদায় নিয়ে, ভালো থাকবেন সবাই, দোয়া করবেন আমাদের জন্য। চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর কি করতে হবে, আমাদের সাথে থাকতে হবে। বিদায়, আল্লাহ হাফেজ। হারিসা।